जय जगन्नाथ दर्शक देवता आपण मानक भूमिष्ठ प्रणाम। शुभ सकाळ। आज प्रथम रजनी चलुला एवं प्रथम रजनी नाटक यात्रा शेष होला। दर्शक देवता एवं घर को जाउछंती। आज नाटक परिवेषण हम आपण मानकर सही चर्चित नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव द्वितीय रजनी रे 25 अप्रैल मास 2025 शुक्रवार 25 तारीख अप्रैल मास 2025 शुक्रवार नाटक परिवेषण हब हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। से रंगमंच जो रंगमंच रे वर्षके थरे दर्शक देवता अनै थांती यात्रा देखिबापी पदासाई रंगमंच भुवनेश्वर बारंग पदासाई रंगमंच सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय सामना रे पदासाई रंगमंच। आज द्वितीय रजनी हाकृष्ण बोली जाऊ जीव पदासाई रंगमंच रे सही चर्चित नाटक जो नाटक प्रत्येक रंगमंच रे 4-5 राति धरी मंचस्थ करी अजस्र भल पाइबा साउंडी सारी से नाटक आज हाकृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा शेष हो जाइए। मंचर परिक्रमा देखु इटी फ्री शो एवं टिकेट शो जो दर्शक देवता टिकेट करी देखा चाहती एडवांस काउंटर खोल जाइए टिकेट संग्रह करनी एवं जो दर्शक देवता फ्री रे देखापी सेपटे फ्री फाड़े टिकेट आसतु द्वितीय रजनी रे देखु हाकृष्ण बोली जाऊ जीव पदासाई रंगमंच आसतु यात्रा देखु भुवनेश्वर बारंग पदासाई रंगमंच आपण माने जानिचंती नंदनकानन पाख आसतु से पदासाई रंगमंच रे नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव श्री माँ बुढ़ी साहाणी मंदिर सामना मंदिर प्रांगण रे यात्रा चालू अच्छी शिवानी गणनाट्य। माँ को बेढ़ारे आमर काउंटर खोला अच्छी माँ को बेढ़ारे शिवानी गणनाट्य काउंटर खोला अच्छी पानी टांकी पाख पदासाई रंगमंच खोर्धा जिला भुवनेश्वर बारंग पदासाई रंगमंच अंगनवाड़ी सामना श्री माँ बुढ़ी साहाणी मंदिर प्रांगण रे प्राथमिक उच्च विद्यालय सरकारी प्राथमिक उच्च विद्यालय पदासाई आज द्वितीय रजनी हाकृष्ण बोली जाऊ जीव मुख्य भूमिकार अभिनय करेंगे गौर दास कावेरी पाड़ी एवं टाया भाई निशिकांत जेना टाया भाई एवं चरित्र अभिनेता हास्य अभिनेता ब्रजपाणी चरित्र अभिनेता गौरांग सेनापति। पदासाई रंगमंच रे आमर ये बस थुआई लेवल क्रॉस पाखे यात्रा होची पदासाई रंगमंच लेवल क्रॉस आज नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव
ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆମର ମାମା ବାପା ହିରୋଇନ ଏବଂ ଟାୟା ଭାଇଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାମା ବାପା। ଆମର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ହିରୋ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଜାଣନ୍ତି ଜୁନିୟର ବାପି ପଣ୍ଡା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମର ବ୍ରଜନା ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେନାପତି ନନା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଏବଂ ବାପି ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ। ଏ ଉପରେ এটা ମୋ ରୁମ୍। ହଁ ନାଇଁ ତ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଜି ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆମେ ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଏଠି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ଆମର ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଟିକିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ସକାଳର ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଏହି ପଦାସାହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରଙ୍ଗ ପଦାସାହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଆଜି ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ 25 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପ୍ରେଲ ମାସ 2025। ଶୁକ୍ରବାର 25 ତାରିଖ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 2025 ପଦାସାହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ। ଶିବାନୀ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପହଞ୍ଚଉ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଏପଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ନାଟକ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ହେଲା ରଙ୍ଗବଜାର ରଙ୍ଗନାୟିକା ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆଗକୁ ଅଛି ରାଜଧାନୀ କୁଲି ରାଜକୁମାର, 2x2 2 × 6 କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଏହି ପଦାସାହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ଆଜି ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି। ଟିକିଏ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଜୟ ମା ଶିବାନୀ। ଟିକିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଦେବତା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କହିବ ଅଧିକ କ'ଣ, ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ହେଲା, ମଲେଇକି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ତାହେଲେ ମଲେଇ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ହଁ।
जय जगन्नाथ, जय माँ शिवानी।